हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मु आपण मानक सहित शेयर करने जाऊँगी मिथुन राशि वार्षिक राशिफल उपरे। दर्शक बंधु, 2025 मसीहा इंग्राजी नववर्ष किपरि कटिब आपण माने विगत 2024 मसीह सुख दुख मिश्रित फल प्राप्ति करिछन्ति। किछि राशिर व्यक्तिविशेषଙ୍କ जीवन रे बहुत दुख कष्ट आसीछि, समस्या आसीछि, आर्थिक अनटन आसीछि। तेणु मन मध्यरे गोटे आशा आपणकर संचार होइछि। भगवानଙ୍କ कृपारु अंतत पक्षे एही नववर्ष 2025 आम पाई शुभ हेउ, सुख व आनंद आनी देउ। पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, संतानक क्षेत्र रे, वृत्तिगत क्षेत्र रे, वाणिज्य करुथिबा व्यक्ति विशेषଙ୍କ व्यवसाय क्षेत्र रे, कर्म क्षेत्र रे शुभप्रद हेउ एहा चिंता करुछंती व भगवान को आपण प्रार्थना करुछंती। तेबे सारा वर्षटी आपणकर किपरि कटिब, वर्ष सारा आपणकर राशिर स्थिति किपरि रहिब, जहा किछि घटिबार अछि ताहा पूर्वरु लेखा होई सारिछि। आज आमे दर्शकଙ୍କ भଳି वर्ष आरंभरु देखि अनुमान लगाई परिबा कि 2025 मसीहा एही भଳି जीव। एही प्रकार आमे जीवन यापन करिबा। आसंतु जानिबा 2025 मसीहा मिथुन राशि व्यक्ति मानक पई किपरि कटिब। ए वर्षर प्रारंभरु देवगुरु बृहस्पति द्वादश गृह रे अवस्थान करुछंती। एहा फलरे स्वास्थ्य हेतुक प्रॉब्लम देखा देव। विभिन्न प्रकार इन्फेक्शन रे आपण पीड़ित होई पारंती। श्वासक्रिया रे बाधा, नाक, गला व कान संबंधी समस्या देखा देई पारे। वयोज्येष्ठ व्यक्ति मानकर पेट जनित समस्या, गंठी जंत्रणा व तली पादरे किछि जंत्रणा देखा देई पारे। वैवाहिक जीवन रे मनमालिन्य मध्य होई पारे। विशेष करी जानुआरी मास ठारू अगस्त 20 तारिख पर्यंत स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान दियंतु। 15 मे 2025 रे देवगुरु बृहस्पति लग्न गृह रे अवस्थान करिवे। फलरे आपणक स्वास्थ्य भल रहिबो। मनरे आध्यात्मिकता भाव सृष्टि हेबो। गुरुंका पंचम दृष्टि पंचम गृह रे पड़ुछि। फलरे जेउ व्यक्ति संतान इच्छा करुछंती सेमानंकु संतान प्राप्ति हेबो। पिलामानंक क्यारियर को नेई समस्या थिले ताहा मध्य दूर हेबो। मन मालिन्यता दूर हेबो। गुरुंका नवम दृष्टि भाग्य गृह रे पड़ुछि। फलरे शिक्षार्थींक पाई उच्च शिक्षार जग रहुछि। कार्य क्षेत्र रे अधिकारींक द्वारा सपोर्ट मध्य मिली पारे। विद्यार्थींक पाई एही समय अनुकूल रहिबो। एहा व्यतीत 29 मार्च 2025 रे शनि देवंकर स्थानर महापरिवर्तन घटिबो। आपणंक नवम गृह को छाड़ी दशम गृह रे प्रवेश करिवे शनिदेव। फलरे आपण कर्मठ हेबे। जेउठारे आपणंक मन स्टेबल रहु नथिले एही समय रे मन स्टेबल रहिबो। एही समय रे मन स्थिर हेबो। 29 मार्च रु 15 मे पर्यंत शनिदेव व राहु उभय आपणंक दशम गृह रे अवस्थान करिवे। सेथिपाई एही समय मध्यरे आपण जेउ डिसिशन नउछंती ताहाकु
ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ରରେ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। 18 ମେ ଠାରୁ ରାହୁ ଭାଗ୍ୟ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତୁ ତୃତୀୟ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବା ଫଳରେ ମନ ଅନଲାଇନ୍, ମୋବାଇଲ, ସେଲ୍, ପରଚେସ୍ ଯାହା ବି କରିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ରାହୁ ଓ କେତୁଙ୍କ ପୀଡ଼ାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଜପନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଗୃହକୁ ଛାଡ଼ି 10ମ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଫଳରେ ଆପଣ କର୍ମଠ ହେବେ। ଶନିଦେବଙ୍କ ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଆପଣ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ପ୍ରସାର ହୋଇପାରେ। ଜବ୍ କରୁଥିଲେ, ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ଥାନରେ ମିଳୁଥିବା ଦରମା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ। ଶନିଦେବଙ୍କ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରପର୍ଟି, ଗାଡ଼ି କିଣିପାରନ୍ତି। ଶନିଦେବଙ୍କ 10ମ ଦୃଷ୍ଟି ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ପଡ଼ୁଛି। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମିଳିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବୟସ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। 2025 ମସିହାରେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।